Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Oppo A3s. So ito guys yung likod niya guys, no. Yan. So yung issue guys ng phone device na ito guys ay no power guys, no. So ipinapadala sa atin ito guys para ipa-check sa atin guys, no. At ngayon guys ay gagawa na rin natin guys ng video content natin guys, no. Yan. So yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys, no. Check natin guys yung motherboard niya guys, no. Kapag okay pa guys. Yan. So para mabuksan natin ito guys ay una natin gagawin dito guys ay tanggalin natin guys yung SIM tray nya. So check natin ito guys yung motherboard niya guys, no. Yan, so meron pa siyang SIM guys. So tabi lang natin yan. Sunod natin dito guys ay pwede tayo gumamit dito guys ng pang opening tools natin guys, no, para mabuksan natin guys yung phone device nito guys, no. So sa akin guys ay prepare ko guys gumamit guys ng kuko guys, no. So papakita ko sa inyo guys kung paano natin buksan guys gamit guys yung kuko guys, no. So simulan natin guys. So ayan siya guys, no. So nabuksan na natin siya guys. Yan, so dandaan natin guys, no. Yan. So ito guys yung loob niya guys, no. So tabi natin guys yung back cover niya. Yan. So ito guys yung back cover guys ng motherboard niya guys, no. So kung makita natin dito guys ay wala na siyang silyado guys, no. Yan. So ibig sabihin guys yung phone device nito guys ay nabuksan na ito guys, no. Yan. So wala na siyang silyado. So pagdating naman natin dito guys sa board dito sa baba ay meron pa siyang silyado guys, no. So ibig sabihin guys ay hindi pa nagagalaw dito guys dito guys sa baba guys, no. Dito lang guys sa cover guys ng motherboard niya guys, yan. So yung gagawin natin dito guys ay bubuksan natin guys, no. So tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito. So tayo naman guys yung mag-check guys ng motherboard na ito. Yan. So simulan natin guys yung pagtanggal guys ng mga bolts nito. So ayan siya guys, no. So natanggal natin guys lahat guys ng mga bolts niya. Sunod natin guys ay angat natin ito guys yung cover guys ng motherboard na ito guys, no. Yan. So ito guys yung loob niya guys, no. Sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung FBC connector guys ng battery niya guys, no. Or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So tanggalin natin yan. So yan siya guys, no. So natanggal natin guys. Sunod natin dito guys ay dito natin malalaman guys, no, kapag buhay pa guys yung motherboard na ito guys, no. Or meron siyang shorted guys or meron siyang tama guys ang motherboard yung guys, no. So para malaman natin yan guys ay gagamit tayo dito guys ng analog tester natin guys. Yan. So ito guys yung analog tester natin guys. So dito guys ay gagamit tayo dito guys sa motherboard guys ng times 1 150 mA with continuity. Yan. So mag-set tayo dyan. So check natin guys yung analog tester natin kapag papalo. Yan. So kung makita nyo guys, no, pumapalo guys yung analog tester natin. Yan. So dito ngayon guys ay hanapin natin dito guys yung positive negative guys, no. Yan. So dito tayo guys sa positive sa positive, negative sa negative. So dapat guys ay papalo ito guys yung analog tester natin guys, no. Biniligtad natin. Positive sa negative, negative sa positive. Yan. So kahit ulitin natin guys, hindi talaga siya papalo guys, no. Yan. So try natin guys ipaditig guys dito guys sa bus natin guys, no. Yan. So dapat guys ay dito guys sa positive guys, negative sa negative guys ay dapat guys ay tutunog siya guys, no. Yan. Kung marinig nyo guys, no. So tumutunog siya guys. So kapag ipinagbaliktad natin guys yung positive sa negative, negative sa positive guys, dapat guys ay hindi siya tutunog guys, no. Yan. So nagtunog siya guys pero once lang. Ibig sabihin guys ay good board pa guys yung phone device nito guys, no. So problema lang dito guys sa phone device nito guys ay pwedeng ano guys, no, LCD guys yung tama nito guys. Kung makita kasi natin dito guys ay basag siya guys, no. Yan. So madami siyang basag. So pwedeng nawalan siya guys ng display guys, no. Dito guys sa LCD niya guys. Yan. So try natin guys yung battery niya. At i-test rin natin guys yung battery niya guys.
So dito naman tayo guys sa DCB or direct current voltage guys. Yan. So magse-set tayo dito guys ng 10 guys, no. Yan. So kung makita nyo guys, pumapalo guys. Yan. So kapag binaliktad natin, dapat hindi siya papalo guys, no. Yan. So ibig sabihin guys, buhay guys yung battery nito guys, no. Tsaka okay guys yung battery nito guys. Meron siyang karga ito guys, no. Ibig sabihin guys, buhay ito guys yung battery niya. So para sure tayo guys, ay tanggalin natin dito guys yung FPC connector guys ng LCD or tinatawag natin guys na flexible printed circuit na ito. Yan. So tanggalin natin yan. So para patunayan ko sa inyo guys na buhay guys yung motherboard na ito guys, base dito guys sa analog tester natin guys, ay gagamit tayo dito guys na damage guys na LCD guys, no. So ito guys yung meron ako ditong damage guys na LCD guys, no. So kahit ano ito guys, kahit basag ito guys, makita nyo guys, kahit basag ito guys ay gumagana ito guys, no. Yan. So Oppo A3s. So try natin guys, no, kapag iilaw ito guys yung sirang LCD na ito guys. Dito kasi guys sa dito guys sa LCD niya guys ay hindi siya gumagana guys, no. So try natin dito guys sa merong ilaw dito, merong kasi itong ano guys, no. Meron pa itong ilaw guys yung LCD na ito. So salpakan natin guys ng damage guys na LCD. So yan siya guys, no. Yan. Tapos balik natin guys yung FPC connector guys ng battery niya guys, no. Yan. So naibalik natin guys, no. So ngayon guys ay dito natin malaman guys, no, kapag tama guys yung basa natin dito guys sa analog tester natin guys, no. So dapat guys ay ano ito guys, no, magdi-display siya dito guys kasi nga na-test natin guys yung motherboard guys ng phone device nito guys ay okay siya guys, no. Tapos guys yung battery niya guys ay buhay guys, no. Ibig sabihin guys yung motherboard nito at yung battery nito guys ay buhay siya guys, no. So para malaman natin guys ay papandarin natin. Dito natin malaman guys, no, kapag ilaw ito guys yung sinalpak natin guys na damage guys na LCD. Yan. So nag-vibrate siya guys, kung makita nyo. Yan. So nag-display siya guys, no. Antayin na lang natin. So nag-vibrate siya guys, siguro nga na-refresh guys yung FPC connector niya guys, no. Kaya nagkaroon siya guys ng buhay guys, no. Yan. So antayin na lang natin guys. So ganun lang mag-check guys, no. Kung wala kayong analog tester guys, ay pwede kayong gumamit guys ng mga damage yung guys na LCD guys, no. Yan. So kung makita nyo guys ay nag-display na siya guys, no. Yan. So ibig sabihin guys ay yung sinasabi guys ng analog tester natin guys ay totoo guys, no. Yan. Na walang shorted guys sa motherboard guys ng phone device nito guys. At buhay na buhay ito guys, no. Tsaka yung battery niya. Yan. So ngayon guys yung gagawin natin dito ay i-update ko na lang guys yung owner nito guys, no. Para mabilan natin guys ng mga pisa nito guys, no, or LCD lang ito guys ang tama nito guys. Yan. So ganun lang kadali guys, no, kung paano natin guys ma-check guys yung phone device natin guys. So I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin guys. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no, huwag natin kalimutan guys i-click guys ang subscribe at yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.